ऑडियो मिक्स दीपक रिकॉर्डिंग आउशग्राम पूर्व बर्धमान তোকে কুত্তার মতো হারাবো সামনে থেকে সরে যা DJ আর পারছিস না তো Johir ऑडियो मिक्स दीपक रिकॉर्डिंग सेंटर বাড়ি যা ঝড় তুলে দেবো কিরে ভাই কেমন দিলাম কিরে চমকে গেলি কিচ্ছু করতে পারবি না ऑडियो मिक्स दीपक रिकॉर्डिंग आउशग्राम पूर्व बर्धमान DJ কোনো চাপ নেই শুধু নেচে যাও